Bonsoir. Bonsoir. Nous aimerions quand même avoir votre lecture de ce 119e derby dans lequel vous avez été contraint à partager les points avec le WAC, avec le Raja. Bueno, yo no puedo hablar de los 118 anteriores. On ne peut pas parler des 118 derby d'avant. De este derby siempre son partidos difíciles para los jugadores, ¿no? C'est toujours, les derbys, c'est toujours des matchs difficiles pour les joueurs. Hay mucha presión, intentamos quitar presión de los jugadores. Il y a beaucoup de pression, on essaie d'enlever la pression sur les joueurs. Pero se nota que algunos se nota más que otros. Et on voit qu'il y a des joueurs qui jouent avec beaucoup plus de pression que d'autres. El partido en sí, pues Le match, pienso que el Raja tenía bien controlado el partido para una hora. pendant un certain temps, donc pendant une heure, le Raja a plus ou moins contrôlé le match, Sin tener oportunidades. sans occasion, pas d'occasion. Yo pienso que en los últimos 20-25 minutos el Wydad llegado ahí a la línea al fondo 3-4 veces Mais c'est y vrai, en este periodo hemos perdonado. mais c'est vrai que les dernières 25 minutes, 30 minutes, on a eu des occasions, surtout sur des joueurs qui sont arrivés jusqu'à la ligne de fond, et on a pardonné les occasions. Sobre todo creo que con la entrada de Haddad Et surtout quand Haddad est rentré sur le terrain hemos llegado ahí, pero hay que terminar. Et on est bien arrivé jusqu'à la fin, mais il faut finir, il faut savoir finir les occasions. Entonces así está, C'est 0-0. plus ou moins comme ça, 0-0. Signor, ¿estás contento del resultado de hoy? Perdón. ¿Estás contento del resultado de hoy? S'il est content. Bueno, nosotros siempre queremos ganar, Nous, on veut toujours gagner, pero entendemos que no se puede ganar todos los partidos. mais on sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs. Y los derbis, repito, son complicados. Yo creo que antes de estos derbis el empate es casi el resultado más normal, creo. Pero repito, Toujours les derbys sont compliqués, et il faut dire aussi qu'un match nul dans des derbys, c'est toujours plus ou moins sûr dans tous les derbys qui y a. yo Roberto, repito lo que te dijo en la rueda de prensa On va essayer de répéter ce qu'il a dit l'autre jour. jueves, ¿no? Que la Wydad esta temporada estamos teniendo, no sé, algunas dificultades entre Il faut dire que le Wydad a certaines difficultés. por ejemplo, hemos hecho 5 cambios hoy desde el equipo de la semana pasada. Ce match-là, on a fait 5 changements en comparaison de la semaine dernière. Que no es normal, ¿no? Ce n'est ¿no? pas Pero très normal, es por circunstancias, porque no estamos como yo quiero, ¿no? mais on est presque obligé parce qu'on n'est pas comme vraiment on veut être, Sobre todo en ataque. surtout en attaque. Y tengo que trabajar más, Roberto, de buscar resolver Et on doit travailler plus pour essayer de résoudre les problèmes en attaque. Monsieur Bouchak, qu'est-ce qui a manqué à votre équipe pour gagner aujourd'hui? ¿Qué ha faltado para ganar? Bueno, repito, acierto que On répète, en el último 20 minutos creo que hemos tenido llegadas suficiente
hemos tenido llegadas suficientes para marcar algún On punto. répète aussi, les dernières 20-25 minutes, on a eu peut-être des occasions plus claires pour marquer un but au moins. Es así, Et le football, c'est comme ça. Oui, jeudi, lors de la conférence de presse organisée en terrain de leader, vous avez dit qu'il faut gagner les 3 points pour être leader sur le FUS. No creo que dijo esto. Yo no Pour hablo de gagner de la marche. Yo no, 3 points. je ne parle pas de FUS de nuestra rueda de La prensa. dernière fois, on n'a pas parlé des FUS. La dernière Il conférence. fallait gagner les points, les 3 points pour être leader. Donc, aujourd'hui, vous n'avez pas gagné les 3 points. Est-ce que c'est une déception? Ça, c'est la première des questions, déception. La deuxième, s'il y a une satisfaction au niveau des 22 joueurs. Si estás decepcionado por el resultado y si hay algún, no sé, problema, ¿no? Entre los 22 jugadores, si hay alguno que te ha decepcionado también. Bueno, el resultado llevó mucho tiempo en el fútbol, Roberto. Sé que los resultados todos queremos ganar. Nous, dans tous les matchs, on veut toujours gagner. Pero sabemos que no es posible. Mais on sait que c'est pas possible. C'est pas toujours facile de gagner tous les matchs. Y sobre algún otro jugador, pues no, yo creo que en los últimos 20 metros del campo no estamos acertando. Il faut dire que les derniers 20 mètres, on n'a pas de lucidité. Plus ou moins, ce que je veux dire. Si sea Onajim, si sea Haddad, si sea Cissé, si sea Fabrice, pero en estos últimos 20 metros no tenemos On manque peut-être la rage de finir les occasions de but. Plus ou moins, ce que je Repito, veux dire. yo creo que hoy la Raja tiene el partido bastante bien controlado. Mais il faut dire aussi, je répète, que le Raja a contrôlé le match pendant un certain temps. Sin tener, yo no me acuerdo a la Rubi teniendo que hacer una parada. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu d'occasion, Pero la Raja era cómodo en el campo. mais on voyait que le Raja était tranquille, commode sur le terrain. Pero repito, en los últimos 20 minutos, con la entrada de Onajim a Haddad, tenemos que haber ganado ese Mais on partido. répète que les derniers 20 minutes, avec le Haddad et Onajim sur le terrain, on aurait pu gagner le match. Que llegamos a la línea al fondo 4 veces, el portero no tenía que hacer una parada. Et on est arrivé 4 fois à la ligne de fond et on n'a pas su finir l'action. Entonces, si estoy un poco decepcionado es por eso, pero en general no. Si on est un peu déçu, c'est pour ça, mais en général, on sait qu'un derby, c'est comme ça. Monsieur Tuchak, on a vu le Raja qui domine le match. Est-ce que vous ne prenez pas vos joueurs pour la prestation modeste qu'ils ont réalisée sur le terrain? Il faut dire qu'on a 25 points. Pero hay demasiado, no sé, repito, 7 jugadores fuera cuando vamos a Portugal, otros 7 jugadores fuera. On dit toujours la même chose, qu'il y a toujours des joueurs qui sont sortis en Portugal, on n'a pas fait une pré-saison plus ou moins correcte. 73, otros 7 jugadores fuera, Après, 7 joueurs qui ont été en sélection, otros 7 jugadores fuera ahora para maintenant 3 encore días. 7 joueurs qui sont en dehors, alors c'est difficile à travailler pour nous. Y no hay otro equipo que tiene 7 jugadores fuera. Et on est sûr qu'au Maroc, il n'y a pas une équipe qui a 7 joueurs en sélection ou à l'extérieur. Y yo te digo, tengo que trabajar más, tengo que resolver Et un poco nous, esta on doit essayer de résoudre ces problèmes-là et on doit travailler plus. porque otra vez, ahora hasta jueves no veremos 7 jugadores nuestros Et hasta alors, il jueves. faut dire aussi que jusqu'à jeudi, on ne va pas voir 7 de nos joueurs qui sont en sélection. Tenemos una salida Et definitiva. on a un match difficile contre le Mas. Entonces, eso es un problema que para mí, Et ça, c'est toujours un problème pour nous. sobre todo cuando ves que, repito,
Carlito, el Nekash y Nusir. 16 días avec la sélection marocaine et 14 días avec nous autres. On répète aussi que Nusir et Nekash ont été plus de temps en sélection qu'avec nous dans un mois. 16 jours en sélection et 14 avec nous. Cordy estaba 7 semanas fuera. On a eu aussi un problème avec Cordy. Rabé, primero partido en 5 semanas. Robert qui est revenu aujourd'hui pour jouer un match après 5 semaines. Pero todavía هو الآن كتعرفوا بأنه من الجانب الطوال أو بالنسبة للمباراة حنا كنحاولوا ما أمكن نطبقوا جميع القواعد اللي كيمكن لك تطبق سواء على مستوى لاطاك كلاسي أو لاطاك رابيد. دي فوا حنا كنبغيو نستغلوا كذلك في بعض الكرات المرتدة. هذا عمل اللي حنا كنشتغلوا عليه بحدة باش لما نكونوا كسبنا الكرة كيخاصنا كلنا نكونوا مهاجمين ونمشيو في الوقت المناسب وبالسرعة المطلوبة باش يمكننا نحاولوا نحققوا المبتغى ديالنا اللي هو نحاولوا نستغلوا الكرات اللي كنسترجعوها. فيما يخص هذا عمل لأن احنا عابدين فيه. كيف قلت بأن باش يمكننا نستغلوا هذه الكرات كيخاصنا نوقفوا على جميع معاني القوة والضغط ديالنا باش نحاولوا ما امكن نقووا نقاط القوه ديالنا ونشتغلوا كثير على الشيء اللي كينقصنا في الفريق. سي رياضي، اولا لاحظنا بان اليوم كان شويه تشابه في اللعب ما بين الخطه ديال الرجاء والوداد، ان ما لاحظناش بانه كان ضغط على يعني الحراس ديال المرمى فقط. كان شي ديزوكازيون قلال ولكن كان واحد الضغط واحد الصراع تكتيكي ما بين المدربين خاصه امتلاك وسط الميدان. واش اللاعبين كان عليهم ضغط نفسي في المباراه ما تفوجوش في المباراه نفسيا؟ لانه رغم انه لاحظنا بان اللاعبين كانوا شويه يفتقدوا التركيز في اتمام العمليات. اعتقد ان المباراه ديال الديربي دائما تيكون عندها الطابع الخاص. لا والعنوان ديالها هو الحيطه والحذر، لانه حتى فريق ما تيبغي ينهزم في المباراه، ولكن بين الفينه والاخرى انسان كل فريق كيبغي يستغل الكرات ديالو اللي تكلمت عليهم، وباش يمكن لك تستغل كيخص يكون عندك المقومات كامله وتستغل المسافه وتستغل التوقيت الزمني وتستغل عدد اللاعبين. فبالتالي حنا حاولنا، ولكن كان في بعض الكرات كان سوء الحظ، حنا وصلنا وضيعنا بعض الفرص لانه كان سوء الحظ، وتنتمنى على اننا نرجعوا ربنا ان شاء الله في هذه السياره. عزيز، فيما يخص اوساغونا اسمح لي لا تيهضر معايا واحد بدك. فيما يخص اوساغونا المؤاخذه اللي كاينه هي انه المونك دو كومبيتيسيون ولعب 90 دقيقه. ثانيا حصل على كارتون جون وبقيتو مغامرين به في الملعب. هذا سؤال الحقيقه وجيه. هذا السؤال لانه حنا تتعرف بان منذ البدايه ديالنا والوصول ديالنا لفريق الرجاء كنا سطرنا واحد البرنامج على اننا من خلال المباريات غنحاولوا نشتغلوا على ما هو بدني وتكتيكي وتقني. فاحنا اليوم عندنا واحد الجهاز اللي هو تيتماشى مع كره القدم الحديثه. لما نقدر نقول لك بان هذا الجهاز هذا عطانا اشتغل عليه به اوساغونا خلال الاسبوع كامل وشاهدنا وتبعناه، ومن خلال هذه المتابعه عطاتنا على اننا اوساغونا من الناحيه البدنيه غادي يزيد يتقوى بالمباريات، فلهذا حنا استغلينا ان اوساغونا يكمل المباراه. استاذ عزيز، نقطه ثمينه امام البدايه ماشي نقطه ثمينه بالنسبه خاصه الجمهور ديال فريق الرجاء البيضاوي. واش هذه النقطه تعطيكم الثقه باش تعملوا ظروف جيده ومعنويات عاليه للمستقبل؟ بطبيعه الحال لانه الهزيمه هي اللي كتكون كراس، الهزيمه هي اللي كتكون تهرس لك، الهزيمه هي اللي كتهرس لك شويه من الجانب النفسي. ف تنتمنى على ان هذه المباراه ديال اليوم تكون حافز، رغم ان بعض اللاعبين ديالنا اللي هما سبق لهم لعبوا ديربي وبعض اللاعبين شغوفين تحمسوا على انهم كانوا باغيين النتيجه.
ولكن بالنسبه لنا حنا كنشوفوا شوفه اخرى، لان حنا في بدايه العمل ديالنا. الشوفه هي اننا خصنا نمشيو متوازنين مع العمل اللي حنا، وباش يمكن تمشي متوازن خص النتائج تمشي معنا. فاحنا تنعتبروها هي نتيجه ايجابيه، وبالخصوص حنا لعبنا مع فريق كبير ودار ديربي، والحمد لله يعني نقطه حنا تنحمدوا الله عليها. نكونوا شكلنا في كونتر. سي عزيز، بعد نبض نصف ساعه على خير من المباراه انك توجهتي لاعبين كنتي دائما كتستخدم واش هذا نتيجه انك حسيتي ان الولاد توقعوا عليكم بدنيا كيهضر، ولا شي اسلوب جديد كتسناو باش تقيموا الفرص تشجعوا على المنافس تاعنا؟ بطبيعه الحال لانه احتكرنا كره خلال المباراه، فاحنا البوان فور ديالنا يعني نقطه القوه ديالنا هو اننا خصنا نحتكروا الكره ونحاولوا نقلوا الكره من اليمين لليسار من اليسار لليمين باش نحاولوا تبان لنا الرؤيه، وفي نفس الوقت كنحاولوا ما يمكن نقصوا من الحماس ديال الفريق الخصم، وهكا حنا كنحاولوا نقلبوا على الفراغات اللي نقلبوا. العمليه ديال الجانب البدني بطبيعه الحال لانه جميع اللاعبين بذلوا واحد المجهود كبير، وكنشكرهم بالمناسبه، كنهني جميع اللاعبين ديال الرجاء الرياضي على العمل اللي قاموا به، لانه قاموا بعمل جبار، وكنتمنى على انهم يستمروا في هذا العمل هذا، وان شاء الله نتمنى لهم التوفيق ما تبقى من البطوله. سي عزيز، المباراه الكبيره انتهت، فريق الرجاء الان 10 نقاط على المتصدر من الدور من الاسبوع الماضي، الفريق عنده المقومين لرجع البطوله، ولكن الموسم اعتقد على ان فلسفه ديال سيراشي واش كاين مقومات ديال الفريق رجع البطوله، ولا عندكم مقومات ديال الفريق اللي تحضير للمنافسه على الرتبه الفريق المسابقه الافريقيه في انتظار الموسم المقبل ان شاء الله يكون فريق قوي؟ انا اعتقد السياسه ديال رشيد التوسي الاخ الصديق هو انه السياسه ديالو انه بطبيعه الحال خصو يمشي لابعد ما يمكن، ولكن الواقع اللي حنا سطرناه حنا كطاقم تقني وكمدرب هو اننا اليوم خاصنا نوقفوا فريق ونوجدوا فريق اللي تيليق اسم الرجاء الرياضي. اخر سؤال. نقول شي مسؤول على الراقي عاود الراقي لوسط الميدان الفريق الرجاء شنو الراقي اليوم مسؤوليات كبيره لوسط الميدان الفريق الراقي دابا اكثر من شهر وزيد كيتمرن معنا، يمكن قلت لك حنا دابا عندنا واحد الجهاز اللي كنتعاونوا معاه اللياقه البدنيه، حنا غادي من حسن لحسن، فلما ذاك الجهاز تيعطينا بان الراقي راه المعدل ديالو من الناحيه البدنيه قادر باش يكمل المباراه، حنا كنكملوا.